Amara, c'est la chercheur Damangile Jawara. Amara, bon, chamaya wole, ko ataiko, machama forala. Donc, on y a gini. On sait qu'à Dofala, on a eu la fonne qu'on fait mon soro, on a eu Kumaka. Donc, malais en viro, amagini mo fait partager quelque, bega viro partager, fambe. Bega viro partager fambe, nouvelle monombe pour le moment. Amina andalou ala, amara bina chama fala. Or la anya yini, anya amara kaseka kuma fenka. Malais on mo ko aglisiki. Jamana do obe jamana ko barka be jamana ko. Mo ko aglisiki. Nyana ka be ke chuku chuku ateketi. Do be jamana ko barka be. Donc anga to anga fama ko ambe force armée malien anjiki baka ka fo. Janfa mina la janfa jugu. Ne janfa belebele di wallahi donc ore la janfa on te to janfa la et puis sente ko amna ndala la amara malien chama ira bi ko sente ko ka chika boy ko ga boy pe ko walma ko mo do ba ko ko lu sama ka bo ko do re to fa na to fo ko amara ko do be ko lu taw sema ko sama ko bo ko oui ko parce ko do be ko faso jolawte mais antena mata to ko ba ambe ya malikola amara ataki kira ire ori o kuma de lawli fajiri dayna ka boshi no wala donc janfa ko janfa do ne parce que ere wulle ya analyse mun gaga ko en kira erimna ani ko nun kira wakati mun na ko ere ni a jati me ba ka fo ni ko la bene ni janfa jugu ba ori la bena jugu fe tiano donc amara mina kuma di rema anga na ni ye mɔgɔw fo parce que an ka yira mɔgɔ la k'u hakili sigi koyi la fɛn bɛ armée a bɛ armée ka contrôle kɔnɔ situation kɔni déjà alhamdulillah sous contrôle l'armée situation bɛ sous contrôle l'armée armée kabi fajiri fo sisan baara bɛ ka kɛ sanfɛ duguma fan bɛɛ siga t'a la donc hakili la bɛɛ k'i hakili sigi siga t'a la koyi ala ta kɔfɛ a bɛ ɲɛ donc amara koyi i wulila i ye information caman ɲini i yɛrɛ wulila ka bɔ sinɔgɔ la i wulila ɲɔnɔ maraw la i wulila hali sisan mɔgɔw y'an wele siga t'a la mais amara ko in yɛrɛ bɛɛ la e ye mun faamuya fajirida in na attaque la ok Damangile an b'i fo k'i barikada tiɲɛ yɛrɛ la il faut reconnaître que an dusukasilen don fɔlɔ Damangile an dusukasilen ka sababu kɛ nin mais dusukasi min don pas de panique mɔgɔ kana paniquer la situation est sous contrôle Gandi Damangile situation contrôlée non ni a ta k'a la Damangile ɲugu bɛ ɲaga wuli Damangile attaque fila minnu kɛra c'est à dire attaque yɛrɛ tɛ quoi min bɛ ne tɔɔrɔ i b'a ye k'a fɔ an distrait la distraili ye mun ye Damangile c'est à dire an ye faux problème créer an yɛrɛ da la au lieu que an k'an concentrer essentiel kan an taara faux problème créer quand un distrait pendant un mot distraction qu'on a la Damangile et bah il faut ni attaque nous kera Damangile ni agli bala a to boto flengono et oui premier ministre qu'on wele CNT qu'on a là Damangile premier ministre be wele CNT kono abe ministre kelengelen bere bla fly bilange ni ministre kelengelen be bla la ga bilange o tangono Damangile ibta sur ga ministère tise ka bara ereke parce que abebe ka rapport ni fond rédigé ka di premier ministre ma et si ya famu donc au tangono anga vigilance anga garde bi se ka baisser nyabe do la ou be ka fo ko radar ou be ambulo pour ko radar mouye ni radar côté fangele fa quoi Damangile me fa no fuye mo ka famu ni situation ni te radar koy ni radar côté fangele fa Damangile ni en déconcentré là malien ben ni clé fla e ba e ka fo premier ministre bi na ta CNT là ou bina bla ou tena bla abeta Damangile be de ko attention attirer les men ngani yakli bala ni wakati aya fo pendant nga me kele la premier ministre a wele ko munte ni wakati o armée ka bilan kay armée be ka tanye c'est là où be nyawala ani njugu be nyona l'armée monte en puissance au lieu qu'ango aki consolider ameta kal saka me nyon shobe ka nyon sinsama est-ce qu'il y a famu ko fo nga premier ministre lata anga premier ministre anga au bois place là Damangile amo tami ko na la ni atakala et ni akli bala premier ministre est allé que CNT là où ça dit mon gars France mata go galon da nga sarasu la gosia u taranga sarasu to ci ngosi et si ya famu ko no reçu ku ye mo faga ko go bla dinga kono parce que oui diversion quand en attention
ka o la détourner parce que en clip CNT là mo taru da sa ko premier ministre ma o débat e dugu mena pendant que amola o tara galo nana o dugu seje fene wolola muna tuguni ale ko u bebe ka tuguni kona o dugu seje fene wolola munela o dugu seje anya ye ka fo anga kan fla atakira damangile ni jamana be kelala kulonge mai distraction mai fanga feno famu ame régime min kono ame wakati min kono damangile ni ataka la bibi na ni wakati analyser ka la damangile ante démocratie wakati kono ne fo mo ga famu sari akera asimio akera premier ministre o démocratie mushilana fanga min be en démocratie malana est-ce ya famu donc o fanga su ni be marake itse ka fo ki be démocratie respecter bila côté ba kalama an ga nga constitution mu suspend non ko suspend ni kuma be dabla awe premier ministre wele sente premier ministre wele o be kere no ga soro démocratie normale be jama voter ka assemblée ski e be mogore sente be ta kuma mogore to kala mogore ba de kuma nga o de gume munu ga commission munu be lo commission o ministre wele ni fait ne be mais anto ko no fono anto ame kelere konna la anto sen sari ante esiya famu nyiningali ni segasegali wakati ni sente tagaleo ko jama ko bolini bobara chien atebe otebele wallahi atebe kuma yin abore ira ko ame bolile la na mo ame ko re fara anga biam ga insécurité rekele ame fait Mali libération totale e kaya kidal donc amo o kono wakati mi am sa ame mo re kata ko re do an singoro donc ko re beta wolo ko re lambulo ina fe mi fo exactement ibora ka mi fo antise ka anto kelela ka me femera do akoro damangile ni transition foi manyinu fo ka sécurité dara sécurité dromana ya damangile transition ga bilankai kata am diverti énergie o courant esia fo mon poivron dagelara be diversion e asiminga degreta ni mana ko a be ga dabla police ko kana madame le biu de mala Mali ya fo mo corruption ni nana damangile corruption me kele santan avec le donnon de système ne do il va système bo en place mais au lieu que esia famu anga nunu beto kofe anga concentré armée ga ina fo premier ministre ni gouvernement mega baraka chogomina damangile entourage de nyon sogobe la donc il va ka fo olu do conséquences de wololanna ame bomi kalama imaginez aux environs de 5h du matin akera simultanément wasro kuna sini esia famu gosi attaquera gosi oui attaquer ka klaka galonda nga sara sur la tuguni amo la tuguni le lendemain du seje niaye le lendemain on doit se dire ni atagala iba ye mune kera iba ye ka fo le lendemain et utara atoro boto flengono sevare kan ani nyono manala bafu anga kameme terroriste utara ulu attaque la a beso la ga somada yanfa wakati à peu près 5h munu wakati attaque bekera simultanément iba do ko ni attaque préparée là ou ye mune ka attaque là demangile ou ye kamikaze de blanc ka véhicule piégé ka kamikaze blanc est-ce qu'il y a famu kamikaze ka mobile fa explosif là ka ulu nyeshin kama demangile oui mobile fa explosif la ko nyeshin kama pour que nolu explosera quand à défensif folo à premier rideau de défensif il va olu tomber no tombera au segado et puis population avec ou lasran mais demangile me kelenfie il va do ko ni ko we adabo bagabaga de kama ou ba don ou tisega Mali kanté il sega attaquer mais sega mene demangile fato ani lagalagato o de bi tu yera makibe sevare kan attaquer damangile adabo ko est-ce qu'il y a fomu alimase nga manganke nga jatige lana nga population nga ou la panique population nga sirani population paniquera ka population la siransan damangile o terroriste o sago sorole alnuma kamne c'est vrai uyo de ke sevare est-ce qu'il y a fomu uyo de ke nyono mara fenela anga kameme bafoye donc we attaque d'abord de ka population ka olu jatige ka population ka o la panique o ba don o tisega do kamono demangile anga force spéciale ou be kanunu be kono Mali kambe kono brigade dobe la be fo amako brigade de réaction rapide quand man attaquer ça automatiquement il va riposte bena chedo be chou clé ou test no damangile ou dalé ne do nu ka marfa ou prele no do côté balula kele ka do no ga muguchi damangile ou dona orom na automatiquement o kume wa soro ye u ga mugujugu nunu nti o ya fa moi aga keto ya famu wa soro yuka atoko boto flengono yuka mugujugu nununti donc ka mugujugu nununti le
i b'a ye u y'a essayer k'u bɛ pénétrer kana non Damanguile armée ye taa tugu la armée ma tandu ma est-ce qu'il y a faamu a kɛr'u kɔnɔ yɛrɛ est-ce qu'il y a faamu k'u ye a kɛr'u kɔnɔ k'u janfara u kun t'a dɔn k'u bɛna armée labɛnnen sɔrɔ surtout na air mun na u nana air min na kɔrɔlen i bɛ k'a ka taa na o kun bɛna nin air la ka mɔnɛ don an ka saraso la ka taa o tɛ sɔrɔ u bɛ k'anw minɛ yɛrɛ bi u bɛ k'anw minɛ est-ce qu'il y a faamu mais mɔgɔ nana u si ma bɔ a la u bɛɛ tora sur le champ u kɔni u sera ka explosion kɛ ka mankan fu kɛ ka jatigɛ fu kɛ o de y'u ka objectif ye parce que n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ ka fɔ ko Mali armée bɛ ka monter en puissance don dɔw kunna k'a fɔ halisa ko ma basigi est-ce qu'il y a faamu parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Damanguile yɔrɔ bɛɛ bɛnna kan k'an ka armée bɛ ka monter en puissance mais n'i taara nin kɛ sisan k'i tugu ka taa kan attaquer a b'i ko sisan mais exemple d'i ma e k'i tugu ka taa Kati kan attaquer i b'a dɔn i tɛ se ka don mais i y'a dabɔ dɔrɔn ka mugutigiw ka opérer et puis a kuma ka taa quoi voilà média ko fɛnɛ b'a la dɛ parce que nin ko in na n'u y'a kɛ a mankan min na ko nin kɛra Seware kan bali a banna kan Seware kan ɲɔgɔn ka dɔgɔ dɛ a kan ɲɔgɔn ka dɔgɔ dɛ armée man équipement mais Seware kan na n'a fɔra ko y'a o kuma yɛrɛ dɔrɔn a m'o dɔrɔn ko ye a bɛ mɔgɔ a bɛ panique mɔgɔ b'a ko est-ce que a banna basigi min bɛ ka fɔ est-ce que basigi bɛ ka na exactement i m'a ye ko in daminɛ la a jateminɛ activiste jugu dɔw kabini nin kɛra dɔrɔn i m'a dɔw ye o bɛ ka bɔ k'an ka radariw bɛ min k'an ka avion bɛ min a dabɔlen de don a kama nin bɛ kɛ dɔrɔn i b'a ye olu bɛ fɛn pour que a essayer k'u b'an ka armée ka morale saper kabako ye Sewarekaw ko an ma parce que sur an ma sinɔgɔ a ta i kɛra dɔrɔn mɔgɔw y'an wele dɔw tun bɛ fɔ k'an ma surunya la u y'an wele e yɛrɛ ne y'i wele fajiri fɛ donc an bɛɛ sira ɲɛna u ye min y'an dabali bani ko la 5 heures a ta i kɛra mais 6 heures Sewarekaw ko bɛɛ 6 heures 7 heures bɛɛ bɛ ka tigɛ activité la an fara ko fɛn nana quoi ko armée ye situation maîtrisée k'olu bɛɛ bɛ ka t'u ka sugu la minnu bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ ko mais ko avion kɔni bɛ sanfɛ ko sanfɛla falen don avion na donc o yɛrɛ a ta i kɛ 5 heures 6 heures yɔrɔ ka libéré bɛɛ ka tigɛ o kɔrɔ ye ko i ye min fɔ sisan o kɔrɔ ye ko c'est fɛn dɔ de don dɔrɔn ka mankan fu kɛ Damanguile c'est-à-dire u ye mankan c'est-à-dire u taara jatigɛ fu de kɛ quoi ka taa dɔrɔn ka c'est comme Damanguile i n'a fɔ u taara pétardin de ci dɔrɔn ka segin quoi ko in comme les chiens à boire la caravane passe u taara mankan de ci i ye objectif min fɔ k'u bɛ Sewarekaw bali u ka sunɔgɔ est-ce qu'il y'a faamu k'u bɛ ɲɔnɔnkaw bali u ka sunɔgɔ est-ce qu'il y'a faamu donc u taalen o attaque sinon Damanguile n'u k'a sɔrɔ l'attaque bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ kɛra heure kelen simultanément i b'a dɔn k'a fɔ a ko a coordonné len don o de la an bɛ jamana min kɔnɔ wa Damanguile manamana ko man ka an diverti kulonkɛ man ka an diverti Mali ka hakilina n'a ka miirina bɛɛ kan ka kɛ kɛlɛ in ye wallahi est-ce qu'il y a faamu kuma fɔ man ka kɛ manamana kan fɔ a kan ka dabila quoi manamana kan fɔ manamana ko manamana kan an bɛ kɛlɛ de la quoi an bɛ guerre de la et puis guerre nɔgɔman tɛ dɛ anw ta ye dɔw dɛsɛra la yan o guerre asymétrique critique karata mais ala y'a kɛ Asimi nana kɛlɛ an bɛ ka avancer armée bɛ ka monter France yɛrɛ k'u ka armée bɛ ka France yɛrɛ sɔnna ma ko Mali armée d'état-major y'a fɔ donc o de la an mara opération espoir in fɛnɛ mɔgɔw ka an ka faama bi wugu jɔra an mara an kan ka bɔ k'a yir'u vraiment k'a fɔ an b'u kɔ o tiɲɛ i bɔra ka min fɔ plus que jamais le 13 mai est-ce qu'il y a faamu an ka opération comment on appelle opération espoir tous fama n'o ye Mali armée an jigi don an bɛɛ ka bɔ le 13 mai ka taa yira k'an bɛ armée soutenir plus que jamais parce que n'i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛ in na olu de bɛ ka sa kɛlɛ in na u bɛ ka bilan lourd tribut payer kɛlɛ in na i b'a ye filiyatɔw bɛ ka caya an ka bɔ k'a fɔ an b'an ka armée soutenir an ka armée u bɛ ka nkalon da la k'a tɔgɔ tiɲɛ an b'an ka armée kɔ bi an b'an ka armée kɔ sini donc Damanguile i bɔra ka min fɔ Sevare attaque kɛra yɔrɔ min na ani avion ka wuli Damanguile i b'a fɔ quoi rapidité dɔ b'an ka avion na i b'a kalama ko mɔgɔw bɛ si avion kɔnɔ mɔgɔw bɛ si an ka hélicoptère kɔnɔ an mara 5 heures attaque kɛra 6 heures yɔrɔ bɛɛ libéré la bon c'est comme une heure n'o de f'i ye n ko force de réaction rapide comme c'est-à-dire mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ sunɔgɔ de quoi unité dɔ bɛ yen olu tɛ sunɔgɔ u sigilen bɛ dɔrɔn est-ce qu'il y'a faamu u k'a mɛn ko attaque kɛra dɔrɔn u ka marifa n'u ka fɛnw bɛ wuli ka est-ce qu'il y'a faamu tir engagé mɔgɔw bɛ si avion kɔnɔ cɛw silen bɛ marifa b'u bolo u pɛrɛlen bɛ an ka unité force spéciale olu fana bɛ yen donc i b'a ye k'a fɔ i bɛ se ka Mali kan attaquer mais Damanguile i ka kan attaquer a mɛnlen o minute 30 armée bɛ taa tugu i la n'i ye kan attaquer i mɛnlen ni na Damanguile o minute 30 armée ka rapidité de teliyara est-ce qu'il y a faamu Sewarekaw yɛrɛ a confirmé an ye ko kɛra yɔrɔ min na ni armée ka riposte a si ma kɔrɔ Damanguile mɔgɔ fɛn fɛn nana a bɛɛ c'est-à-dire
a bɛɛ de sara sur place est-ce qu'il y a faamu foyi ma bɔ u la u bɛɛ de sara sur place u bɛɛ tora attaque in na u ma se ka boli u ma se ka dégâts kɛ u ma se ka taa ni matériel u nana kana mankan fu de ci ka mankan kolon de ci Damayele n'i y'a mɛn ko attaque kamikaze n bɛ kuma dɔ f'i ye o kɔrɔ ye ko adamaden n'i dɛsɛra yɔrɔ i bɛ mugu don i yɛrɛ la i yɛrɛ faga su i bɛ mugu don i yɛrɛ la est-ce qu'il y a faamu ka taa jugu attaquer donc u nana kana mugu de don u yɛrɛ la est-ce qu'il y a faamu u b'a dɔw tɛ bɔ a la u b'a dɔw se tɛ u nana mugu don u yɛrɛ la kanu tilen dimi min donn'u la mura u nana kanu tilen kama Damayele sinon n'u kun ye cɛ o u kun ka wuli mobiliw la kɛ u ka mobiliw tugu ɲɔgɔn k'u bɛna kan attaquer u ye mɔgɔ damadɔni dɔrɔn de bila dɔrɔn ali jama ɲɛnama tɛ o mɔgɔ damadɔni u ye bombe ci dɔrɔn est-ce qu'il y a faamu u y'a essayer k'u bɛ tir ninnu kɛ armée ye taa tugu la u ye bombe ci ani armée ka taa tugu la a si ma ja ni si ye Damayele armée bɛ fo bi armée bɛ fo sini bravo l'armée bravo les forces de défense bravo Sadio Camara bravo Assimi bravo Choguel Damayele u ye mɔgɔ ninnu repousser mɔgɔ ninnu u nana kun min kama u nana objectif min mission min kama u ma se i b'a kalama Damayele u ye kan fila minnu attaquer u y'a dabɔ k'u bɛ dégâts kɛ surtout an ka i b'a kalama k'an ka avion bɛ yen yɔrɔ ninnu na u y'a dabɔ k'u bɛ dégâts kɛ mais u ma se i y'a faamu wa u ma k'u kunfɛ o parce que an ka avion bɛ wuli an ka base aérienne min n'i hakili b'a la hali opération Serval avion bɛ décoller de Sévaré est-ce qu'il y a faamu yɔrɔ in b'a dɔn mais an bɛ Kayi dɔn an yɛrɛ taara avion na ye an taara mission na ye et puis Kayi na ye MINUSMA fɛnɛ bɛ yen i b'a dɔn mais yɔrɔ Mali ka yɔrɔ sécurité yɔrɔ fɛnba de don wa Mali ka armée numéro de yɔrɔ ye quoi base ye quoi exactement donc i b'a ye k'a fɔ Mali ka armée numéro de don i b'a dɔn donc u taara ni attaque kɛ parce que i b'a kalama armée ka opération baden bɛ planifié Sévaré ale ni Bafo yan fa in na donc u taara waati la n'u sera ka dégâts matériel dɔw kɛ k'o bɛna an ka armée lasuma k'an bɛna mɛn an tɛna se ka opération kɛ u b'a miiri fɛnɛ k'u bɛ se ka dimi don an ka minɛnw na quoi mais u ma se ka dimi don an ka minɛnw na u y'a dabɔ kun kama u ma se donc nin b'a yira Damayele a bila i kunna armée ka opération tɛna jɔ hali sinikɛnɛ i b'a mɛn ko armée ye opération kɛ u ye nin dabɔ ko n'u ye nin dimi don an na k'an ka opération bɛ ralenti mais a tɛ se ka ralenti dɛ Faransi taara galon d'an ka sarasiw la pour que an ka opération ka jɔ a ma jɔ armée bɛ ka continuer ninnu fɛnɛ nana nin kɛ objectif an ka opération ka jɔ mais a tɛ jɔ Damayele an bolo ni Ala bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Mali armée an bɛ dugawu kɛ Ala k'u kisi k'u tanga Ala k'u kisi jugu tɔɔrɔ ma c'est à dire Damayele et puis an ka kuma dɔ fɛnɛ fɔ CNT ko an tɛ pan kunna dɛ parce que mɔgɔw y'a kuma fɔ an ɲɛna anw bɛ an bɛ jamana ko de la dɔw ko CNT k'olu y'a jateminɛ ko dɔw b'a kɔnɔ k'olu kan ka bɔ a kɔnɔ bon an ko tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ b'i pan ko kunna ka ko kɛ sinon CNT yɛrɛ sigi cogo ma ɲɛ a sigira sigi cogo min na mais jamana bɛn kama an ka avancer ka tɛmɛ ko dɔ la o de la an y'an pan ko ninnu na sinon mɔgɔ dɔw bɛ CNT kɔnɔ olu man kan ka don CNT kɔnɔ olu yɛrɛ man kan ka don yɛrɛ parce que i b'a la ko kɔlɔlɔ bɛ n'an sɔrɔ ɲɛfɛ parce que jamana ko la mɔgɔ n'a fɔra bɛɛ man kan ni fɛn dɔ ye jamana ko la dɔw taara CNT kɔnɔ i b'a sɔrɔ jamana kanu yɛrɛ t'u la bilahi wa mais ni CNT i b'a dɔn enquête morale tun kan ka kɛ enquête de moralité depuis CNT sigi kuma fɔlɔ la mɔgɔ ɲɛnama de tun kan ka ta mɔgɔ ɲɛnama b'a kɔnɔ dɛ bilahi mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ yen mais dɔw bɛ yen olu tɛ fosi ye olu kan an bɛna kɛlɛ yɛrɛ kɛ olu ka bɔ an bɛna kɛlɛ bilahi an bɛna an b'olu ta u sen ma an b'o sama k'u labɔ parce que ninnu tɛ se an ka jamana kuma fɔyɔrɔ de ye komi bamananw ko ni foroba misi ye foroba ɲɔ don a kuma bɛ fɔ foroba bulon kɔnɔ fɛn tɛ jamana foroba bulon de donc jamanadenw ka kunkan kuma de fɔ ye an t'an sigi mɔgɔ dɔw bɛ t'i sigi dɔw bɛ taa manamanakan fɔ la an tɛ jɛnɛ ye bilahi fɛn tɛ kɔnɔ mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ to yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'a ma ɲɛ dɔ bɛna fɔ minnu bɛ yen n'u maa ɲɛnamaw tɛ sinon ni fɛn tɛ yɛrɛ sigi cogo an bɛɛ kun y'a kɛlɛ kɛ k'a ma ɲɛ mais an y'a to yen mun kama jamana yɛrɛ ka taa ɲɛ an k'an pan ko dɔw kunna mais n'o fɛn tɛ ko fɛnɛ bɛna kɛ problème wɛrɛ ye an dala tuguni an bɛ ka taa wagati min na o ye ko an bɛ avancer ka ko wɛrɛw ɲɛɲini olu fɛnɛ bɛ taa kuma dɔw bɛ o kɔnɔ minnu taa kuma wɛrɛw ta ka don an sen kɔrɔ ni yɛrɛ quoi ne yɛrɛ bolo bilahi Choguel kuma hali ni n t'o wagati ye quoi a ye premier ministre n t'a wagati yɛrɛ quoi an bɛ ko wɛrɛ de la n'o an bɛ ka jamana de bɔ bolo la an bɛ ko wɛrɛ de la ka taa c'est pas le moment quoi ko bɛɛ n'a wagati don bilahi ko bɛɛ n'a wagati don maire tɛ yan maire ka mandaw ma dafa a mɛnna mais munna maire ka vote tɛ ka kɛ parce que an bɛ wagati min na élection tɛ se ka kɛ o la ko bɛɛ mais Choguel wele kuma ye CNT kɔnɔ nin wagati ninnu yan ou bien ka jamana mɔgɔw la distraire ka bɔ ko ɲɛnamaw kan mɔgɔw bɛna taa monnaie don an na a banna parce que Damayele i bɔra ka i ye kuma bɛɛ ban o an bɛ kuma résumé Damayele i bɔra ka min fɔ Choguel wele wagati tɛ nin ye parce que n'i ye premier ministre wele Damayele CNT kɔnɔ surtout nin période la i b'a kalama jamana bɛ paralyser de jamana bɛ jɔ de munna a bɛ jɔ
e mana premier ministre wele premier ministre de ministre be ka nyemgo a ba fo ministre be ma ala ika bilan ika département ye ko ni ko munun ka ika benye résumé ka tima dama ngi ba soro o clé fla a clé fla clé ça va ministre ou tse ka barake dama ngi imaginer ou ka action ou ka fem bebe ben ou ka bilan résumé ka ti premier ministre ma e ba kala ma premier ministre wele le primature la il paraît que a clé ça va on demande donc ça veut dire que donc nous ka makla era tara wele mana primature la tellement que we barala ka se ka ta CNT jabi o demande clé ça va clé nani jamana ka paralysé iba kalama ka be se ka je ko badene ka clé ça va clé nani demande ko badene be munum se ka ke o de la ne munta wakati premier ministre ku wakati a wele wakati te sisan o de la CNT demande c'est-à-dire namachi mogodo be olu ka bo akono asiminga décret ama afen a ga recomposer est-ce qu'il y a famu CNT ga recomposer mo nyana ma ka do akonna la mo munu nu faso kanumula mo munu ni nyawani hasiriyatu dusula damangile nu ka mirina bebe ka nga armée de calcul politique foité ou kono sinon et allez mo gomte mais c'est et premier politique non c'est on était politique goria c'est démocratie gorio démocratie gorio fanga bo démocratie le kono voilà donc anga bo démocratie kono am mi fo asimi ou ka donc a fo damangile anti démocratie kono c'est ka to ka premier ministre wele ka mafia ka lasuma ka barala damangile conséquences ba bela est-ce qu'il y a famu à chaque fois que amana déconcentrer ka klonge ke ni France be frapper le gars à chaque fois damangile il va se robena ni action de diversion dori ou bien action de diversion dori pendant un mot diversion on a la dro il va être terroriste ou be frapper le gars mais ni frapper li ala barkala damangile armée yi jo a joro la ala barkala ni frapper li damangile il va ka fo ou massé en 30 minutes armée situation dégagée France force serval ou tise ganinge barkan tise ganinge 30 minutes ni attaque ni bina Mali ka 30 minutes ka attaque ko ba damangile Mali iba kalama France tise ganinge an yu ka soldat ou ye courtois donc ni ma yira ngwa armée c'est une armée professionnelle c'est une armée aguerrie damangile kabri Sadio Camara nou ye bara damne iba kalama fen do kera ni nana Mali attaquer mele minute bisaba armée bi wuli ka non mene oui force de réaction rapide donc bravo à nos femmes anga armée fo angu barkada oui bara minge amba fuma bravo d'accord amara merci situation en fait ba contrôle fo chini ameto ani mo be appel là donc information mon mana soro mara nuna no mo be contact là no ya dama on revient amena tuguni kana nyafoli ke mo ya me be ya gisi ko no gale no ba ya armée ba bara la Mali jugu te France drone jugu wara obiya me ame be bunte ala sona merci ama merci